ବିଷୁମର ଦେହ ଦେଶବାସୀ ବନି ଯାଆନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ଦେଶବାସୀ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଶର ସୁରାଜ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ପରି ପୁଣି ଗରି ଗରି ପୁଣି ମର ହାତ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ଗାଢ଼ ଗୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସଂସାରକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ହେଲା କଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ବଡ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତା ଆମେରିକାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କଣ ବୁଝୁଛେ? ଓଡିଶାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମର ଖାଲି ପଇସା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଖାଲି କୁଠା କରିବା, ଜାଗା କିଣିବା, ଏଇଆ ନା। ଏବେ ସଂସାର ସେଇଆ ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ଜାଗା କିଣିବା, କୁଠା କରିବା, ଏଇଠି କାମ। ଜାଗା କିଣିବା, କୋଠା କିଣିବା, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଶେଷ। अरे बाबू ने ये जो कोठा घर कल से कोठा घर तमर ना आम कोठा घर मन करंतु हमर से भाग्य भाई झंक बनी से घर मन करंतु हमर वीरेंद्र घर बागे मन करंतु हमर ए गोटे घर बागे ये घर हमर ना आउ कहा जुतारे के लोक जुतारे पिटिबे आपण पैसा खर्च करी करछ घरटा को तो नहीं के आसिनते सेटा तो आपण कर बास बास सही कहले भाई ये घरे मानव कुणिया आमे सब कुणिया आमे सब बंधु आसे बंधु आसे आज ये पाला बडुछ आमे बंधु आसे आसु फिर आमे समस्त से घर घर भी कुणिया आमे घर लोक भी कुणिया ये घरे मानव कुणिया ये घरे मानव कुणिया आमे सब दुनिया छपर घरटा कोड तमर घर एठी नु हमर स्वर्गपुर आम घर कोठी स्वर्ग आमर छपर नरक आमर दुआर स्वर्ग आमर छपर नरक आमर दुआर बसा घर सब ये बसा घर सब ये पका घर सब ये कोई मुंह कुठा बागी जी से तरह मोर एतना गाड़ी होची से तरह मत जब सिके की एलाइस अल्ट्रा टैक्स सिमेंट रे मु करछि अल्ट्रा टैक्स बसा घर सब विभुम कुठारी बसा घर सब विभुम कुठारी हमें सब तांको मुलिया ये घरे मानव कुनिया ये घरे मानव डीजे ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ ଓଡିଆ ଲା ପରେ ସରକାର ବଞ୍ଚି ଗଲା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ